no refund. Dapat kagahapon na to gipa-refund. Ay, okay. Guys. Okay, let's go. Mga runners. Dili, kuhaan man to siya. Dahil mo to siya nga wave. First wave man to kita. Second wave. Breakfast. Guys, cold na mga guys. Ay, pero at least na ay sun. The bus Tanawa na to si Tolib. Di ba, Sisi? Sisi. Hey Sisi. The sun is up but it's still very cold here in Osaka mga guys. And if you like more than 5 minutes, okay. And if you want to continue to join our group, okay. You have to go to next destination there. By taxi. Okay, by taxi. Okay, more than 5 minutes. Okay. Hey love, okay, the love DBS, they were coming for you. Yes. Nara. White building. Okay, beside white building. Okay. Oh, halalab. Hi, Jerry. Hi, Dodo. Hi, Dodo. Hi, Jerry. Hi, dearie. No. I don't have. Isod ni sunguhon ba? Kinaisungo. No. Baka sipag sila sa bahay. 8:54. Tugnaw kay diri sa Nara Park. Dali. Asa naman to ato ang kuan tripod kay mag-pictures na ta? I don't have. Sige ba naman? Nani diri sa Nara kadaghan sa mga Ikaw, video. Wala kayo, video na. Go Nick. John. Mubaw gid pag kumayo kaon, oh. Baw. Ana ang pagumagbaw. Okay. The picture me talo. Ay, Okay, wa pa ko naka-prepare. Hi. Come here. Bow. baw. Wa ni baw ay lami. Okay guys, it's nice to... Asa man ang atuang unsa, ang atuang parking. Kay mo ato na tas bus. Humanang ni sa... Okay, babaw. Baw ba? Baw gitong baw, oh. Baw. Ano ba?
Good job. Hi. Hi. Hey, 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 hey. Hi. Love join. Da-da-da, we're here in Nara Park. Oh, look at the deers. Ito mo katawin mo, hindi ako. Ko lang man din ha. Sa? May utang ka na. Sige. 1, 2, 3, and wait! La 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 la. Wait! La 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 la. Mana? Oh, sige. 1, 2, 3, and wait! La 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 la. Wait! La 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 la. Kay mami nila sir. Hello, my dear. Oh, naa daw dito ang kuan, 100 meters away ang CR padulong. Okay. That's our bus. At the back, 2819. Okay, dear. Hi, love. Welcome to my vlog. Very cute to. Mag-coffee daw niya. Oh, Costa Coffee. Ito sa Dubai. Mo na ni siya ang padulong to the mountain. Ito sa punsa. We're right here in Kyoto. Kyoto. There ang matcha. Gwapo ang view, no? Nice. Gwapo na rin, no? Nice kayo. Mo ni ang sumlog nila dire. Sumlog river. Oh, there's a hot meal. Oh. Dire ani ko. Dili, plastada magud siya sa parking lot. Decide. Come on. Come on, let's go. Gusto ba ni mama ni Momochi? Ako ang tanong mo. Going up. Up in a way. Ay, Nick, good choice. Kaya na ay init na sabaw. Mo na yun yung ginapangita ni mo, Nick. Pangarap na sana ay matupad. Dili sa mga batanon. Dali lang kayo mabusog. Ano na kutsara? Init guys, pero don't get deceived. Ihastang tugnawa. Tugnaw there's Kyoto. Oh, dagdagan ng tawo. Ang tawo guys. Ano daw? Hi. So guys, we're going to the bamboo forest.
Pero pa na, di ko na ako nakikinita nga bamboo forest sa mga tuan. Or dili pa ko convinced. Oh! Nakoton ka! Sa photographer lang, good. Okay. Where's him say? Saan yung tita? Margon sa Korea, unsa ni siya sa Korea, enjoy. Sa Korea, unsa ni siya? Daghan tao, nag-abot na ang mga turista. Daghan siya. Right siya. Rich yun. Go with me, Jamons. I just want you to go. Oh, lagi. Lagwa po kayo diri, oh. View, oh. Sige. Paano mo sa imong father and daughter? Father and daughter. Oh, di ba? Amo naman na inyo. Going to the bamboo forest. Nanatid rin mga guys. Story na Mel. Oh, nana. Nana, bamboo yung hindi, oh. Ito, itanong. Nagarolan. Let's go, Jamon. Ano ba? Nagtagabibo. Para picture po sa ako ang wala ako. 일본이라 그런가? Hindi kita lumuot. Napito ka naman. DJI? DJI? Tanong siya nila no para kuan chopstick. Oh, yeah. Okay, sorry. Let's go. The train will pass. Ay, man na. Ano to? Oh, kubantay? Video ko dili no. Okay, cross the bridge. Oh, cross the... Yeah. Wala kubantay. Ano na ano? Train. そうだよ。見てくれ。見て全く。 Wala man. Mga saul. Goodbye. Ako man na ang pag-cross train ang mga tao na pag-cross. This is the forest of the bamboo. Pwede na matamutanong magdaghang bamboo dun sa Pilipinas ba? Okay na. Growing mga po ni. Okay. Dito sa entrance. Okay lang siya, guys. Namoy laing i-try rin na. Ayaw na diri, guys. How's your bamboo forest experience, mga guys? Kumusta ang bulanon? Okay lang guys. Tagalupon? Yeah, Yeah. Na-English ba ang Tagalupon? very nice and but tiring. Oh, sa amahang social media manager. How's your experience here in the bamboo forest? Ay, naman guys. I just want you to go. Medal. Love, you're so Rudolph. The red-nosed reindeer. Oh, get inside, mga guys. I'm gonna have a matcha ice cream here. Parang din hiya marag presyong masa. On the cold spring. If you like matcha,
Matcha daw. Matcha chocolate. Alam ni, na siguro din pag March na. Cherry blossom na. Organic. Are you buying it, Nick? I just want you to go. Wala siya machine niya, ano di ano. Pinasa 7-Eleven. Lugay mo maabot anak ni. Irisay-mase. Okay lang siya. Wala picture din ha? Ani lang ato ani. It's very nice here. Very relaxing. Masingay naghandag aquari. Nice. And push me na siya more than 1,000. Masulti diri anik. Gamay kayo yung dali. Ha? Kaya tama ito guys. Welcome to the vlog mga seniors. BRB ni daog. Ay, wala may reply. Asa naman sila? Nauna na sila mga manimo. Very quickly or get lost. Pero amo ang flag. Yellow flag. Yan, may sila ito medyohan. Oh. Another. Jehan Railway. Train. Paagi na mo ang train una guys. Look at that. Inaran, Hanekai. Chopsticks area. Naro, crab meats, 500 yen. Amo na ni O, temple. Guys, nami guys. Mana? Sakila. Like, Pakai tayo mo ko 1 hour ta? Ilis pa kag 20 minutes? Hands. It was a hands.
Wash your hands, kaya hugogay mong kamot. Oh, smile. Arisaimase. Kalain ni mo laboy. Dito. Hala. Come on. Sige, go. Ayaw man. Dili na ka na wala pa yung orange. Ay, wala pa yung orange. Wala yung white. Wala na yun. Welcome to my Baguio. Wala. Muna mo na. Ah, Okay. Okay. Hi. Hi to the world. Ito yung nice one po po. lab. Tingin. Hi love. Welcome to my Baguio. Juhan, asa mga karon me? Asa ka ni adto me? Dili na ni Nara. Fushiminari Shrine. Asa ka karon de? Apit na daw mawala si Daddy. Pagsak guys. Arisaimase. Arisaimase. Mahal de. Mahal de re. Expensive. Ayaw sa bami. Okay, kasagot na sila. Tapon na ang mga guys, how to order sa Sukiya. Oh, gwapo lagi ni kay Nikki, kay naay in English. You have the option. Okay. Cool. This is the line for not freshly cooked. Pwede man siguro ni initon. Mas cheaper ba, Nick? 106. Mas cheaper ba ang dili freshly cooked? Or wala siya difference. Ayun na si Nikki sa cheesecake niya iyang gipat. She tried to pila, but this is the fast lane. With raisins. Actually, tilaw lang mi ni Nikki para ma-stop nami. Hi, love. How are you? Ayo pag tired din ha. Sa man ni ako ang unsa amo. Oy, sige tired. At ta sa Ibishubashi Suji, mga guys. This is here in Dotonbori. Nasigliko din hiya sa ako ang left. Tara. Girl. Hoy, hala. Thank you, Tito, for checking on me. Oh, yarn. Oh, yarn. Share lang tayo, my love. Magkuhan-kuhan dahil si Nikki. Magpendolen, like that. Anyan pala yan, mga guys. Tapos gipahulat si Nikki. Dili day siya automatic. Magbendo ka, tapos hatagan ka o isa ka box. Say mase! Alright, congratulations! We did it!
Okay. Kuan sa imuhang. Dili ta, background na to ni. Background na natong ay kana or okay mga guys, how's the char? Review. First bite. Kuya si Mami, pwede mag-model si Mami. Okay. Is it hot? Tilaw di. Mura na nag-waffle sa Gaisano. Waffle sa Gaisano ni. Go de. Oh, dapat na cheese para kuan realistic. Sige. Katong mabinat chud ni. Is it mozzarella? Ooh. Sige, sir. Yawang dokoy. Higo. Ano kaya ang sir? Lipot lang. Di maputol. George to. Naman sa Manila. Ako kami dati. Yung waffle. Kanina ako waffle. Muna ang takoyaki po na ginapilahan sa pikas. Bili ni ko ha. Nag-ilog. Nag-ilog kay lami man. Hugo, ganiha.